बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़ये की कि जो अब पूरी दुनिया में इस वाक़ये की गूंज है और ये ख़बर तेज़ी से वायरल हो रही है और इंडिया में इस वक्त सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये ख़बर फैल रही है वैसे वैसे ही इसका रिएक्शन आ रहा है। मामला कुछ यूँ है कि दो मुसलमान नौजवानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने एक हिंदू दर्जी को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया है, उसका सर तन से जुदा कर दिया है। अब कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं जिसमें ये सारा वाक़या देखा जा सकता है कि एक दुकान के बाहर एक लाश जो है वो तड़पती हुई पड़ी हुई है, उसके गिर्द लोग जमा है। तो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई पुलिस ने अपना एक्शन लिया और फिर जो हिंदू तंजीमें हैं वो भी एक्टिव हुई और उन्होंने पूरे इलाके में उदयपुर में ये जो भी जितनी भी मार्केट्स थी उनको बंद करा दिया। बुनियादी तौर पर ये जो शख्स जिसका कत्ल हुआ है ये दर्जी थे और बताया ये जा रहा है, कुछ लोग इन चीज़ों को कोट कर रहे हैं बाज़ इंटरनेशनल मीडिया में, कि इन्होंने जो नूरपुर शर्मा की जानिब से एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट दी गई थी जिसके बाद पूरे इंडिया में और मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों ने एहतजाज किया था और भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया था कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन भारत की जानिब से पहले तो इस वाक़े पर मुकम्मल खामोशी का इजहार किया गया, फिर मोदी सरकार उस वक्त जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुई, या ऐसा कहें कि थोड़ा सा उन्होंने लचक दिखाई अपने शिद्दत पसंदाना और अपने सख्त गिर रवैये से, कि जब मिडल ईस्ट में एक एहतजाज की लहर उठी और मोदी का चेहरा जो है वो डस्टबिन पर उसकी तस्वीरें लगाई गईं और सड़कों पर पाँव के नीचे मोदी की तस्वीरें लगाई गई, इंडियन फ्लैग्स को जलाया गया। और चूँकि मिडल ईस्ट में एक बड़ी तादाद है इंडियंस की जो वहाँ पर बतौर लेबर काम कर रहे हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको बड़ी जो है वो मुश्किलात का सामना हुआ। वहाँ पर जितने भी जनरल स्टोर्स पे इंडियन मसनूआत थी उन सब का बाइकाट शुरू हो गया और वहाँ पर जो है बड़े बड़े स्टोर से इंडियन मसनूआत को वहाँ से हटा दिया गया। तो फिर इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक तो माफ़ी मांगी और नूरपुर शर्मा समेत एक और जो सीनियर एहलकार मोदी सरकार के इस सारे वाक़े में मुलविस थे जिन्होंने ये मुतनाज़ा स्टेटमेंट दी थी, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। लेकिन FIR से आगे कुछ नहीं हुआ। तो उसका रिएक्शन इंडिया में इतना शदीद आया कि आज से पहले जब से इंडिया और पाकिस्तान की ये पार्टीशन हुई है 1947 से, तब से लेकर अब तक इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज नहीं हुए, एक जगह पर इतने बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले और उन्होंने एक ही मुतालबा था, बड़े पुरअमन रहे। कहीं पर भी ऐसा जो है चाहे जितना भी बड़ा एहतजाज था, लाखों लोग शरीक थे, लेकिन वहाँ पर कोई गमला नहीं टूटा, कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, किसी किस्म की भी इस तरह की जो कह लें कि गैर कानूनी हरकत जो है किसी भी मुजाहरे में शरीक फ़र्द की जानिब से नहीं की गई। लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि भारतीय हुकूमत इस सारे वाक़े के पीछे जो मुलविस अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बहरहाल भारत की जानिब से वो कार्रवाई नहीं की गई, या उसमें कहें कि डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। उल्टा कुछ ऐसी गिरफ्तारियां भी हुई। अब एक ट्विटर हैंडल है AK47 न्यूज़ के नाम से शायद, तो उसको जो रन कर रहे थे इंडिया की जानिब से, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया कि ये जो है लोगों को इश्ताल दे रहे हैं इस तरह की न्यूज़ शेयर करके। तो मतलब इसको कह लें कि ज़ुबान बंदी की कोशिश की गई कि अगर कोई लोग इंडिया के अंदर रहते हुए हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको जो है वो स्नब करने की कोशिश की गई, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। तो इसी दौरान आज दोपहर में ये ख़बर पहले हल्की सी आई लेकिन इसकी तस्दीक होना बाकी थी, लेकिन अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस खबर से भरा हुआ है कि उदयपुर में दिन दहाड़े जो है एक शख्स का सर कलम कर दिया गया है। बहरहाल जो पुलिस की जानिब से अभी तक स्टेटमेंट आई है, राज समंदर पुलिस के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने जब मीडिया को अपनी स्टेटमेंट जारी की तो उसमें उनसे ये सवाल भी किया गया कि क्या इस मर्डर का ताल्लुक कहीं उस ट्वीट से तो नहीं कि जो इस मकतूल ने नूरपुर शर्मा के हक़ में की थी। तो उन्होंने कहा है कि अभी हम शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं
لیکن ہم اپنی تفتیش کا دائرہ کار جو ہے وہ ہر پہلو سے اس کو دیکھیں گے کہ اس واقعے کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ جو سی ایم ہے راجستھان کے، ان کی جانب سے بھی ٹویٹر پیغام میں لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی گئی ہے، لیکن ہندو تنظیمیں جو ہے وہ اس وقت سخت ان کی جانب سے ریاکشن دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ دکانیں انہوں نے بند کرا دی ہیں اور غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کرا دی گئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 10 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، 2 جو اس واقعے میں ملوث ہیں، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے اس شخص کا سر تن سے جدا کیا ہے، سر قلم کیا ہے، تو 10 ٹیمیں پہلے بتایا گیا کہ تشکیل دی گئی ہیں، لیکن ابھی جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ ان دونوں لڑکوں کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ان دونوں لڑکوں کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، جس میں ایک ویڈیو میں ایک لڑکے نے جو ہے وہ ایک خنجر نما چیز پکڑی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، ناموس پر کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو پھر ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ ایک اور ویڈیو بھی ہے، وہ ابھی غیر تصدیق شدہ ہے، اس لیے میں اس کو کوٹ نہیں کروں گا، کہ جس میں ایک بارش لڑکا جو ہے وہ اپنی وصیت ریکارڈ کرا رہا ہے اور وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہی معاملے سے جڑا ہوا ہے۔ بہرحال صورتحال جو ہے وہ خاصی سنگین ہو رہی ہے۔ بھارت میں پچھلے تقریباً 1 مہینے سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، لیکن بھارتی حکومت جو ہے وہ اس کو اس طرح سے نگلیکٹ کر رہی تھی کہ یہ مظاہرے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی، کم عمر لڑکی جو کہ ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر سامنے آئی، اس کا گھر گرا دیا گیا۔ اسی طرح جو مختلف شہروں میں جنہوں نے مظاہروں کو لیڈ کیا تھا ان کی دکانیں جو ہے وہ گرا دی گئیں، مسمار کر دی گئیں۔ یہ ویسے بھارت میں اب نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، جیسا کہ اسرائیل کر رہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے گھر گرا دیتا ہے اگر کوئی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو ویسا ہی ماڈل یہاں پر انڈیا امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ جو انڈیا کے اس رویے کے خلاف احتجاج کرے تو پھر اس کا یا تو گھر گرا دیا جاتا ہے یا پھر اس کا کاروبار تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس حوالے سے پاکستان سے بھی کافی جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیول پر چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی تک اٹھائی گئیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور اب یہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے کہ ایک مرڈر بھی ہو گیا ہے، پھر جب یہ گرفتاریاں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی جو پہلے ہمیں انڈیا کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے وہاں پر ہندو مسلم جو فسادات ہیں وہ متعدد بار ہو چکے ہیں اور اس میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ بھارتی حکومت اس سارے معاملے کو ایک اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گی، اور مزید اس میں کسی بھی انسانی جان کا جو ایک ضیاع کا اندیشہ ہو سکتا ہے وہ کم سے کم ہوگا، تو ہی وہاں کے علاقے میں اور وہاں کے لوگوں کے لیے یہ چیز بہتر ہوگی۔ لیٹس سی کہ اس معاملے سے جڑی مزید کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی اس معاملے سے جڑی خبریں ہوں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔